बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की पहली स्पेशल क्लास, इसमें मैं कुछ आयात आपके सामने रखूंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह जो आपको पहले से आपके इल्म में नहीं होंगी, मैं अचानक से कोई भी आयत आपसे शेयर कर सकती हूँ। और आपने आकर सबसे पहले उस आयत को देखना है। आप उसे जहन में उसे पढ़ें, तिलावत करें, फिर आप उसके एक एक लफ्ज़ पे गौर व फिक्र करें। ठीक है, मैं आपको देखिए असल तरीका जो तरकीब का है, यहाँ पर तो क्लास में इतना टाइम नहीं होगा, हमें थोड़ा क्विकली लेकर चलना होगा। आप भी कोशिश करें, साथ में भी आपके इंशाल्लाह जो हो सका मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। वैसे क्या होता है, जब भी कोई आयत सामने आती है आप उसको पढ़ें, आप उसकी तिलावत करें, आप गौर करें कि आपको समझ क्या आई है उसमें। पहले वैसे ही पढ़ के देख लें, फिर एक एक लफ्ज पे गौर करें। अब तिलावत करते हुए तो हम एक एक लफ्ज पे अक्सर गौर करने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन एक आपकी इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप थोड़ी तिलावत कर लें शुरू में, या कोई एक वक्त ऐसा रख लें कि जिसमें आप तिलावत थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा रखें कि जिसमें एक दो आयात चाहे आप करें। ये मैं सिर्फ रमजान मुबारक की बात नहीं कर रही, इस माह के अलावा भी, इस मुबारक माह के अलावा भी आप अपनी कोई टाइम जरूर निकालें। रोज नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में कुछ दिन रख लें जिसमें कोई आयत कहीं से शुरू कर लें, चाहे दोबारा से शुरू कर लें तो दो आयत कर लें, एक कर लें, चलिए एक ही कर लें। आप टाइम निकालें जब आपको घर वालों से आपको फरागत हो और कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई आपका इंतजार ना कर रहा हो कि किसी को जरूरत हो और आप इस तरह से करें। नहीं, बहुत हिकमत से लेकर चलें, कोई ऐसा टाइम निकालें, बाकी आराम कर रहे हों या मसरूफ हों, या जैसे बच्चे स्कूल गए होते हैं, हस्बैंड जॉब पे होते हैं, जो आपको बेहतर लगे, आप अपना बेहतर समझती हैं। कोई एक टाइम ऐसा जरूर रखें कि एक आयत चाहे ले लें या दो ले लें, गौर व फिक्र करें, एक एक लफ्ज पे गौर करें, देखें क्या समझ आती है। इसमें फेल है, हर्फ है, ये तो माशाल्लाह आप ऐसा ऐसा स्पीड से पहचान लिया करेंगे इंशाल्लाह, बहुत तेजी से। फिर अगर उनको अंदाजा हो गया तो ठीक है, कुछ नए अल्फाज भी आ सकते हैं, वो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकती हैं। फिर आप उन पर देखें, उनके माना को भी जहन में रखें, फिर उनकी तरकीब की तरफ आए। थोड़ा सा आप तरकीब करें कि क्या बन रहा है। तरकीब का मतलब ये नहीं होता कि बस तरकीब बना के फारिग हो गए। तरकीब का मतलब और फायदा ये होता है कि इसको हमने इस तरह से जोड़ना है कि हमारा तर्जमा, उसमें क्लैरिटी आ जाए, क्लियर हो जाए। तो फिर हमने जो तरकीब की उसके मुताबिक तर्जमा करें, फिर अपने आप को सुनाएं, अपने दिल में जहन में सोचें, ये जो मैंने तरकीब किया और ये तर्जमा किया, ये सेंस रखता है। अगर तो वो कोई सेंस रखता है तो इसका मतलब है आपने ठीक की है। उसको किसी से मैच कर सकती है, किसी ऐप पे जाके, या कोई भी आपके पास अगर कोई तर्जमा है आप उससे मैच कर सकती हैं। फिर आप देखें, गौर करें, मुझे क्या समझ आई है, कहाँ मैं फंस रही हूँ, मुझे कौन सा पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा। इवन मैं तर्जमा कर भी रही हूँ, मुझे नहीं क्लियर हो रहा। फिर आप, अगर कोई आपके पास घर में तफसीर है, अब तो इतनी ऐप्स आई हुई हैं, और तफसीर का नाम मैं ऐसे शेयर नहीं मैं करूंगी आप लोगों से, मैं आपको आइडिया जरूर दूंगी कि तफसीर का छोटा सा एक कायदा जहन में रखें कि इतना बड़ा कलाम है। देखिए असल में तो ये जो कलाम है, ये इसका तो तर्जुमा हो ही नहीं सकता, ये जो अल्लाह ताला की दूसरी जुबान में। लेकिन चलें, किसी हद तक अगर कोई कोशिश हम लोग कर भी रहे हैं, तो तर्जुमा जो होता है वो उसके एग्जैक्ट जो अरबी में कलाम उतरा है उसकी वो तर्जुमानी तो कर सकता है, उसका हक नहीं अदा कर सकता। तो इसीलिए हम ये अरबी थोड़ी सीख रहे हैं, इसके कोर्सेज कर रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, कुछ साल चाहे लग जाएंगे, हम अरबी इबारत पढ़ेंगे, हमें उसमें फौरन हमें समझ आ जाएगी ये जुमला इस्मिया है, फेलिया है, किसका किसके साथ ताल्लुक बन रहा है, कौन किसका फाइल बन रहा है, कौन मफूल बन रहा है, और कौन किसके मुतालिक बन रहा है। फिर आप तर्जमा किए, फौरन तर्जमा उसका कर लेंगी माशाल्लाह से। ये अभी आपको मैं कुछ मिनट लग रहा है ना, मैं टाइम ले रही हूँ चीजों को बताने में। एक दिन आएगा इंशाल्लाह, कोई नई आयत भी पढ़ेंगी, चंद मिनट्स के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। आप उसकी तिलावत भी कर लेंगी, आपको उसके एक एक लफ्ज की समझ भी आ रही होगी, आप उसकी तरकीब भी एक एग्जैक्टली चाहे प्रॉपर चाहे ना भी हो, फौरन एक आइडिया जहन में आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। फिर आप वहीं पे उसका तर्जमा करेंगी, फिर साथ देखा करें कि इंशाल्लाह कि इसका क्या मफहूम बन रहा है, क्या मुझे सिर्फ तर्जमे से मुझे बात ये काफी है, किफायत कर गया है मेरे लिए, मुझे समझ आ गई है। नहीं तो फिर कोई तफसीर की तरफ जाए। उसका रूल एक तो ये कि किसी की भी तफसीर देखें कि क्या उन्होंने इसमें जो हवाले दिए हैं, सबसे पहले कुरान का हवाला कुरान से ही होना चाहिए।
اور काफी हद तक काफी आयत ऐसी हैं कि हमें उसका रेफरेंस कुरान से मिल जाता है और वो हमें बहुत हद तक समझ आता है। इसके बाद फिर ये कि दूसरे नंबर पर आप अहादीस मुबारक हेल्प करती हैं, सुन्नत से हमें बहुत गाइडेंस मिल जाती है, जिसमें जो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो समझ आया ना असल में वही है। बाकी जो उलमाए किराम है अल्लाह का करम है, उन पर भी बहुत अल्लाह के अच्छे लोग गुजरे हैं और उन्होंने जो तर्जमे किए हैं, तफासीर की हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगी, लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आया वो बाकियों को तो वो लेवल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कुरान की कुरान से, और आप देखिए आपको बहुत सारी तफासीर ऐसे मिल जाएंगी, उन्होंने आयात के नंबर दिए होते हैं उसका आपको समझाने के लिए, उसकी दलील के तौर पर वो वो कुरान का ही हवाला देते हैं, उनको प्रेफर किया करें। दूसरे नंबर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपसे शेयर की जाती है, इसके बाद सहाबा कराम। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आयत ऐसी रहती है, लेकिन अल्लाह ताला के बहुत सारे बंदे, बहुत बुजुर्गान दीन अच्छे गुजरे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुजरे हैं, ताबेईन कहते हैं, जो उनके बाद आए हैं तबा ताबेईन कहते हैं, उनके बाद सल्फ। तो ये पूरा इस तरह से जनरेशन गुजरी हैं जो कि आज हमसे तो कहीं बहुत ज्यादा वो इल्म में और दर्जात में वो आगे रहे होंगे यकीनन। तो लेकिन तरतीब आपने यही रखी है। बाकी सबका आप पसंद, ठीक है, हर एक के फिरके में बात को ज्यादा अहमियत दी जाती होगी, उनके अकवाल ज्यादा कोट किए जाते होंगे, लेकिन आपने तरतीब यही रखनी है, सबसे पहले कुरान की कुरान के। और आपको यकीन करें समझ भी उस बात की सबसे ज्यादा आती है जब एक कुरान की मैं अगर कोई आपके सामने आयत रखती हूँ और उसका हवाला मैं एक दूसरी सूरत की किसी आयत से देखती हूँ कि इसमें इस माना में इस्तेमाल हुआ है, इसमें इसका ये मफहूम है, और इस वाली जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका ये है, तो वो ब्रेन खुलता है, वसअत होती है, ज्यादा समझ आती है। उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा कराम, यहाँ पर मेरे ख्याल में तो काफी होता है। बाकी फिर हम थोड़ा फिरका वारियत की तरफ चले जाते हैं। आप माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। कुरान पढ़ते हुए फिरकों को हावी नहीं होने देना चाहिए, फिरकों से ताल्लुक जरूर रखें। मकातबे फिक्र होते हैं सोचने का, आप कहते हैं कि ये भी एक सोचने का अंदाज है, ऐसा नहीं है। इख्तलाफ इस्लाम में पसंदीदा भी है। तो इख्तलाफ वो होता है, इख्तलाफ का मतलब होता है राय थोड़ा मुख्तलिफ होना है, किसी को कुछ समझ आई है, किसी को कुछ आई है, तो जिसको जो दिल को लग रही है ठीक है, इनको साथ लेकर चले, लेकिन कुरान की तफसीर करते हुए फिरका नहीं। सबसे पहले इतनी बड़ी हस्ती का कलाम है तो उसी हस्ती की गाइडेंस हम लेंगे इंशाल्लाह। ये तरीका होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आदत डालें, चाहे एक आयत करें, और रोज नहीं कर सकते कोई दिन रख लें, टाइम रख लें, लेकिन करना आपने ऐसे, क्योंकि देखिए मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं एक एक आयत आपके सामने रखूं। इवन हम लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हम शुरू से सूरह बकरा से हम लेकर चल रहे हैं, कुछ बहनें वहीं से हमारा साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ का ये आखिरी पारों का हमारा दूसरा ग्रुप है, वो उसमें अब हमने तकरीबन 25वां पारा हमारा शुरू होने वाला है। हमने 40 जो 41वीं आयत सूरह है हामीम असजदा, उससे लेकर तो इरादा तो है इंशाल्लाह आखिर तक जाए, आगे जो अल्लाह को मंजूर जो करेंगे इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर करेंगे। तो जितना हो सकेगा हम कवर भी करेंगे। तो कवर अगर हम कर भी लें तो ये चीजें ये नहीं होती कि आप बस इन्हीं में रहें, ये होता है कि आप देखें कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको कोई उस्ताद पढ़ा रहा है तो वो लेकर किस तरह चल रहा है। मैं आपको एक रास्ता दिखा दूंगी इंशाल्लाह, वो भी अल्लाह की तौफीक से, किसको क्या समझ आती है वो अब आप पर है। आप दुआएं किया कीजिए, बहुत ज्यादा इस्तिगफार किया कीजिए, सदकात किया कीजिए, इन सब चीजों से इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। सीना खुलता है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से, अल्लाह ताला की नाराजगी के कामों से बचने की तौफीक दें, ताकि क्योंकि ये चीजें भी इल्म के रास्ते में रुकावट बन जाती है। तो बाकी आप पर है। तो अब ये तो इंतजार नहीं हम करेंगे कि ये तो पता नहीं 10 साल लगे, 15 साल लगे कुरान पूरा होने में, वो भी कोई हर्ज नहीं, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें इससे भी जुड़ा रहने की तौफीक दे हमेशा। तो एक क्लास इस तरह से भी होगी, बाकी खुद भी अपना टाइम निकालें, अब खुद भी लेकर चलेंगी आप माशाल्लाह। तो आज देखें हम किस तरह तरकीब करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप ही करें, आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो रेगुलर क्लासेस हैं वो मेरे सामने नहीं आई हैं, तो वो करें जो दिल में आता है, जो समझ में आता है। आज सूरह बकरा की कुछ आयत देख लेते हैं, अगले हफ्ते फिर देखूंगी मैं कुछ और। मैं कोशिश तो करूंगी कि सिंपल आसान तरीन आयत आपके सामने रखें, सिर्फ आपको अंदाजा हो कि लेकर कैसे चलना है। अब ये एक आयत सामने आई, सबसे पहले इसको आप पढ़ें, क्या समझ आती है, फिर आप देखें कि
اسم سے شروع ہو رہی. ہاں دیکھیے اسم فعل حرف کی آپ نے پہچان تو کرنی مسٹ ہے, اور یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ ماشاءاللہ اس لیول پر آپ کو گرامر کا کورس کر کے آئی ہیں, یہ ضرور آپ کو پہچان ہوگی. جہاں کہیں کنفیوژن ہوتی ہے تو پھر بھی آپ ڈکشنری دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ الفاظ پہ واقعی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اس میں یہ فیل ہے, آپ ڈکشنری کنسلٹ کر لیجئے, اس کی عادت ڈالیں. تو یہ ذالکہ سے شروع ہو رہا ہے جیسے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے. عام طور پر زیادہ تر جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور اسم حالت رفع میں ہے یا چلے مبنی ہے تو ہم اس کو حالت رفع میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ مبنی کو تو تینوں حالتوں میں آپ لے سکتے ہیں. جیسے یہ اشارہ ہے یا اسم موصول ہے یا ضمیر ہے, وہ تو تینوں آپ وہ مبنی ہوتے ہیں. آپ نے محلن لینا ہوتا ہے اس کا اعراب, آپ اس کو اکارڈنگلی کوئی بھی حالت اس کی لے سکتے ہیں. تو آپ ان کو, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مبتدا یا خبر بننے کی صلاحیت ان میں ہے, تو یہ زیادہ تر جملہ اسمیہ بنے گا, اکارڈنگلی جملہ ہو جائے گا اس کا ترجمہ بھی. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جملہ ہے آئے سامنے آئی ہے لیکن اسم سے ہی شروع ہو رہا ہے, لیکن اسم حالت رفع میں نہیں ہے, وہ حالت نصب میں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی, زیادہ تر یہی چانس ہے کہ اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے اور وہ اس فعل کے لیے مفعول بھی یہ جو بھی ہے مفعول مقدم بنے گا. پھر کبھی کبھار مفعول مطلق بھی بن رہا ہوتا ہے اور اکیلا آ جاتا ہے, اور جیسے سبحانہ کا آ گیا فرض کریں, تو وہ اکیلا ہی آ گیا بس, نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کوئی جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہے حالت نصب میں, پھر وہ مفعول مطلق ہوتا ہے عام طور پر, اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہوتا ہے, اور اسی فعل کے مصدر سے یا اس کے ملتے جلتے مصدر سے آیا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ریئر چیزیں ہیں, ان کا بھی استعمال ہے قرآن پاک میں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, بہت ہے, لیکن آپ ان کو ابھی سائڈ پہ رکھیں, یہ جب آئیں گے تو ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پاسبلٹی میں نے آپ کو بتا دی کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے لیکن اسم حالت نصب میں ہے, تو وہ کسی نہ کسی کا مفعول بن رہا ہوگا, چاہے اس کے بعد والا فعل ہو یا کوئی چھپا ہوا ہے محذوف. تو زیادہ تر کیا ہوگا, اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ حالت رفع میں ہی ملے گا, یا ہم اس کو حالت رفع میں لے کر جملہ اسمیہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو سٹیپ کیا ہے, سب سے پہلے دیکھیں, تلاوت کریں, اس کے ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیں. اب آپ دیکھیں کون اسم ہے, کون فعل ہے, کون حرف ہے. پھر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ کی طرف سوچیں. اس کے بعد پھر اعراب, اعراب میں اصل میں دیکھنا یہی ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر یہ پہچان لیا نا کہ اس میں فعل ہے حرف ہے, اگلی بات ہوتی ہے کہ یہ اس کا اعراب کیا ہے اس لفظ کا, بس ساری بات اعراب پر گھومتی ہے. اعراب میں بہت کچھ آ جاتا ہے, اعراب بہت کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے. تو ہر چیز کا اعراب اب ہم لے کر ایسا نہیں چلتے ہیں, ایون ہم نے گروپ کا نام بھی اعراب القرآن رکھا, لیکن میں کبھی کبھی اعراب بھی ڈسکس تھوڑا سا کرتی ہوں, زیادہ نہیں, کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی پریشان ہو جائے اس میں. ادروائز اعراب بہت میٹر کرتے ہیں. آج بھی میں کوشش کروں گی اعراب تھوڑے سے آپ سے شیئر کروں, زیادہ نہیں. میں بالکل سمپلسٹ کی طرف چلیں گے, جو آپ کے ذہن میں آیا میں آپ سے پوچھوں گی, مجھے بتائیں کون بہن میرے ساتھ لے کر چلیں گی. میں ان کو پریفر کروں گی جو نارمل ریگولر کلاسز میں جو ترکیب نہیں کرتی ہیں. آئیں, ہینڈ ریز کریں, کوشش کریں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. دیکھیں جو ذہن میں آتا ہے نا آپ بولیں, میں آپ کی کریکشن کر دوں گی. جب کوئی اچانک سے آ کے بالکل صحیح سے فرفر سنانا شروع کر دے نا, تو بعض اوقات اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. جو آتا ہے ٹوٹا پھوٹا بولتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, اس کی باقی اسٹوڈنٹ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. وہ بھی غلط سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو پھر جب اس کی کریکشن کی جاتی ہے تو سب کی کریکشن ہو جاتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ سنائے, میں بالکل آپ سے میں پھر کہہ دوں, جو سناتی ہیں یہ ایک دفعہ بھی سنا چکی ہیں نارمل کلاسز میں, 2 دفعہ, ایک دفعہ تو چلیں کبھی بھی میں کسی کو کہہ دیتی ہوں, وہ کوشش کریں آج وہ خاموش رہیں, باقیوں کو آگے آنے کا موقع دیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حفیظہ جی ہیں اور روبی صاحبہ ہے. حفیظہ جی آپ سے شروع کریں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل نہیں گھبرانا ہے, پریشان ہونا ہے. جی جو جی آپ کے دل میں آتا ہے, جو ذہن میں آتا ہے. دیکھیں نہ میں یہ کوئی کلاس ہے ہماری ریگولر, نہ میں آپ کا امتحان لے رہی ہوں, ہم تو سیکھنے آئے جی ہیں. تو جی جی الحمدللہ اس پاک ذات کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے جس نے ہمیں اکٹھا ہونے کی, یہ پڑھنے کی, سیکھنے کی توفیق دی. الحمدللہ. شروع کریں جی, سب سے پہلے تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. جی ماشاءاللہ، رکیے گا ایک سیکنڈ. آپ نے ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ. میں اسٹوڈنٹ سے شیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیں یہ جو فی فی ہی ہے نا، اور اگر میں فی ہی پہ رکنا چاہوں تو میں یوں پڑھوں گی فی، ایسے. اس کے دونوں طرف دائیں اور بائیں اوپر تین تین نقطے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. اسے کہا جاتا ہے تجوید میں معانقہ. آپ چھوڑ دیں، یہ ہمارا تجوید کی کلاس نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا چونکہ گرامر سے کیا تعلق ہے، میں نے کیوں ذکر کیا. جب بھی کبھی کوئی ایسا لفظ آئے جو ان دونوں طرف سے، دائیں اور بائیں طرف سے، لفظ بھی ہو سکتا ہے جملہ بھی ہو سکتا ہے، ان تین تین نقطوں سے گھرا ہوا ہو، تو آپ اس فی کو پچھلے والے حصے کے ساتھ بھی ملا کر ترجمہ کر سکتی ہیں، وہ بھی درست شمار ہوگا. آپ اس لفظ کو اگلے والے حصے کے ساتھ بھی ملا سکتی ہیں. آپ لا ریبہ فیہ کہہ کر بھی کہہ سکتی ہیں، ترکیب اور ترجمہ وہ بھی درست ہوگا. یہ صرف اس کی معانقے والے لفظ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ واقعی ایسا ہے. آپ فیہ ہدی للمتقین بھی کہہ سکتی ہیں تو بھی درست ہوگا. اور لا ریبہ کیا ہم دیکھ لیں گے، جو بھی اس کی خبر ہے وہ معذوف بھی مان سکتے ہیں اگر فیہ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کا بہت طرح سے ترکیب اور ترجمہ کیا گیا، بہت طرح سے. تو میں ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گی. میرا مقصد الجھانا نہیں ہے، صرف آپ سے انفارمیشن. مجھے بہت مزہ آتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے، تو میں خوشی سے آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ بہت طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں لے کر چلیں گے، ہم سمپلیسٹ لے کر چلیں گے. میں دیکھتی ہوں، میں جاننا چاہوں گی کہ حفیظہ جی کے ذہن میں کیا ہے. حفیظہ جی، ذالکا کیا ہے؟ ذالک اس میں اشارہ ہے بعید واحد مذکر. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اگر میں پوچھوں کہ یہ کیا ہے، اس کا اعراب اصل میں کیا ہے، یہ اس میں تو آپ نے بتا دیا. میرا اسم ہے مطلب ہے، جی مبنی ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. مبنی ہے. ہاں ہاں، مبنی کا ہوتا ہے کہ تینوں حالتوں میں اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. تو اب آپ اس کا اعراب اپنی مرضی سے دیکھیں گے. کیا بنانا چاہیں گے اس کو؟ ابھی آپ، اگر میں ابھی یہیں سے پوچھ لوں آپ سے، تو جی میں سمجھی نہیں اس کو. نہیں آپ اس کو ترکیب میں فاعل، مبتدا، خبر، مفعول، اس میں نا کیا بنانا مبتدا چاہیں گے؟ مبتدا بنانا چاہوں آپ گی. مبتدا بنانا چاہیں گی. ماشاءاللہ. آپ اکیلے ذالکا کو بنانا چاہیں گی یا ذالک الکتاب اشارہ ذالک مشار الیہ؟ الکتاب مشارون اشارہ مشارون الیہ دونوں اچھا، کو مبتدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے میں آپ کے سامنے یہ رائے رکھ دوں، ذالکا کو الگ سے بھی بنایا گیا ہے مبتدا، اور الکتابو کو خبر، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ترجمے میں ایک تبدیلی آئے گی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں ایسے ہی لے کر چلوں گی انشاءاللہ. یہ سب سے آسان ہے کہ ذالکا اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اور یہ دونوں مل کر مبتدا ہو گئے. تو ان کے اعراب کا، میں اس سے پہلے کہ میں خود کاؤنٹ کروں کہ میں ذالکا کو میں رفع میں لوں، نصب میں لوں، جر میں لوں، یعنی کہ محلن میں کیا لوں، آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ اس سے اشارہ مشار الیہ بنا رہی ہیں تو ذالکا کا اعراب کیا ہو سکتا ہے؟ ذالکہ کا اشارہ بھی حالت رفع میں ہی ہوگا، یعنی مرفوع. جی شاباش. کیونکہ اس کا اگر آپ کہہ رہی ہیں الکتاب کو مشار الیہ، تو جو مشار الیہ کا اعراب ہوگا وہی اشارے کا ہوگا. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ الکتاب حالت رفع میں ہے، پیش نظر آ رہی ہے، سب سے سمپل. تو ذالکہ کا بھی یہی اعراب ہے، تو یہ دونوں مل کر مبتدا ہو گئے. ترجمے پہ کیا فرق پڑے گا اگر میں کہتی ہوں ذالک الکتاب، یہ اشارہ مشار الیہ ان کو مبتدا مانتی ہوں، تو میں کہوں گی یہ کتاب. اچھا، اب آپ نے پریشانی ہونا کہ حفیظہ جی کہہ رہی ہیں کہ یہ دور کا اشارہ میں یہ کے ساتھ کر رہی ہوں. یہ عربی میں یہ بہت کامن ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں. قریب کا اشارہ دور میں، دور کا قریب میں استعمال ہو سکتا ہے، بہت ساری وجہ ہوتی ہے. سب سے جو کامن ہے نا، وہ ایک یاد رکھ لیں، اور اس آیت کے حساب سے، اور زیادہ تر قرآن میں جو استعمال ہے، دور کا اشارہ جب کسی قریب کی چیز کے لیے استعمال ہو، یا تو وہ عام طور پہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا آپ یہ کتاب بھی کر سکتی ہیں، وہ کتاب بھی کر سکتی ہیں، اور یہ بھی کر سکتی ہیں یہ وہ کتاب. لیکن بس سب سے سمپل یہ ہے کہ وہ کتاب بن رہا ہے،
لیکن तर्जुमा प्रॉपर ये है कि ये किताब. तो ये ताजीम के लिए आपने दूर का इशारा हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुरान पाक में भी ये इस्तेमाल है. तो अगर तो मैंने इसको इशारा मुशारुन इलैह मानकर मुब्तदा बनाया तो तर्जुमा होगा ये किताब. लेकिन अगर जिन्होंने इसको जालिका को मुब्तदा, अल किताब को खबर बनाया, तो फिर वो कहेंगे ये किताब है, ये अल किताब है का तर्जुमा आ जाएगा. है का क्यों आया? जुमला इस्मिया बनने की वजह से. लेकिन अभी तो हमने जुमला इसमें नहीं बनाया, मैं और हफीजा जी ने अभी इसको सिर्फ मुब्तदा बनाया, तो हम इसमें है नहीं लेकर आएंगे. ये किताब. अब इसकी खबर की तरफ चलते हैं. अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, किसी जगह पे आपको ये अल किताब खबर भी मिल सकता है, अल किताब मुशारुन लह भी मिल सकता है, इसकी सिफत भी बन सकती. बहुत लोग ऐसे भी इसकी तरकीब करते हैं. ग्रामर इतनी नहीं है सिर्फ जितनी हमने पढ़ी है, हमने सीखी है. बहुत वसी टॉपिक है ये, सब्जेक्ट है ये. इसकी एक चीज को बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको बहुत कुछ इसके लिए बनाया जा सकता है. लेकिन हम जिस तरह से हमारे उस्ताद ज्यादा पढ़ाते हैं और सबसे सिंपल जिसका हमें फायदा हो जाता है वही लेकर चलेंगे. तो जालिकल किताबु मुब्तदा, इसके तर्जुमे में है नहीं आएगा जब तक खबर साथ नहीं लगेगी, क्योंकि है का तर्जुमा जुमला इस्मिया की वजह से आता है, मुरक्कब की वजह से नहीं आता. और ये मुरक्कब इशारी है अभी तक. जी, खबर किसे बनाना चाहिए? जी, ला रैब फीह. जी, हम ऐसा करते हैं, ला रईबा फी को एक खबर बना लेते हैं. बाज ने क्या किया, ला रईबा फी को तरकीब करने के बाद ना जो फाइनल जुमला ये बनता है, उन्होंने कुछ और भी बहुत कुछ बनाया हुआ अल किताब के लिए, लेकिन हम सबसे सिंपल यही है. ला रईबा फी, अभी तो एक ला है जो कि हर्फ है, रईब इसम है, फी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. फी हर्फ है, हाँ जमीर इसमें. तो इसको बताएं ये क्या बनेगा, कैसे खबर बनेगा? मुरक्कब बन के बनेगा कि जुमला बन के खबर बनेगा? ये जुमला बन के बनेगा. जुमला बन के बनेगा. बनाए फिर. ला है, कौन सा ला है? ला नफी जिन्स है ये. लाए नफी जीन से, माशाल्लाह. कैसे और पहचाना और इसकी तरकीब करें? जी, ला रैब जो ला के बाद में जो इसम आ रहा है वो मंसूब हालत में है और मजजूम नहीं है. सॉरी, मुझे समझ नहीं आई. मंसूब हालत में यहाँ तक समझ आई, आखिरी क्या बात बोली आपने? जी जी, मजजूम नहीं है ये. मजूम नहीं है. अच्छा, मजूम होता तो आप क्या करती? मजूम आना भी नहीं था. किसी ला जी के जी, बाद इसम मजूम नहीं आता, वो एक ला है, ला नाहिया. उसके बाद ला मुदारे नहिया, मजूम आता है. ठीक है, वो मुदारे मुदारे मजूम मजदूर. होता जी है, वो जी इसम जी मजूम नहीं होता. जी जी. माशाल्लाह. ठीक है जी, लाए नफी जिन्स है, इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन सिंपल मैं बता दूं, अगर इसके बाद कोई नकरा इसम आए और वो हालत नसब में नजर आ रहा हो, तो समझ ले कि लाए नफी जिन्स है. वाहिद है, नकरा है, और हालत नसब में ये रई बुन था, रई बा एक जबर के साथ नजर आ रहा है. लेकिन अगर ये मुरक्कब होता तो फिर हम कुछ थोड़ा और फर्क पड़ता है इन चीजों पे. लेकिन आप पहचान का तरीका यही है. वाहिद है तो यूं पहचान लें, मुसन्ना और जमा का भी उसकी हालत नसब आप उससे पहचान सकती हैं कि अगर कोई इसम ला किसी ला के बाद आ रहा है और हालत नसब में है, तो ज्यादातर चांस यही होता है. बाकी लाए नफी जिन्स की बहुत डिटेल है, जो आज हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे. वो जहां जहां जो इस्तेमाल होगा मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी. आज सिर्फ ये है, लाए नफी जिन्स के बाद वाला इसम अगर वाहिद हो, नकिरा हो, और आपको हालत नसब में नजर आ रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लाए नफी जिन्स ही है. और ये अब उस जिन्स में जो ला के बाद जो चीज आ रही है, इसम आ रहा है, उसकी पूरी जिन्स के एक एक फर्द से उस चीज पर लागू होगा इसका हुक्म. ठीक है, यानी कि किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई शक है ही नहीं. तो अब ये हो गया, ये ला का क्या बनेगा? जी, ये ला रईबा जो है, ये ला का क्या बनाएंगी? ये जो लाए नफी जिन्स होता है, इसकी तरकीब कैसे करते होते हैं? जी, इसका ये एक इसम ला. होता है, एक खबर जी होती है. जी, इसको क्या बनाएंगी? इसम बनाएंगे. इसम बनाएंगे, क्योंकि इसका इसम हालत नसब में ज्यादातर आपको मिलता सब में है. जी. है. ठीक है.
और एक इसकी खबर होती है। अब इसका मतलब है कि ला रईबा, किसी किस्म का कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई शक नहीं है। इस आयत के मफहूम में भी दो तरह के तर्जमे किए गए हैं कि एक तो इस किताब में कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये किताब नहीं अल किताब यहाँ पर आया है, ये मारफा, ये अल किताब, तो ये अल्लाह की तरफ से इसके होने में कोई शक नहीं है। एक ये तर्जुमा और तफसीर की जाती है, और दूसरा है कि इसके कंटेंट पे, इसके जितने भी अहकामात हैं, इसके जो भी अल्लाह ताला का ये जो कलाम है, इसकी किसी बात पर, किसी मजमून पर, किसी चीज में कोई शक नहीं, ना छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर तरह के शक से पाक है। ठीक हो गया जी। फी ही को क्या बनाएंगे? जी, फी को खबर बनाएंगे। इसको खबर बना लें। अगर हम फी को पीछे लेकर जा रहे हैं, अगर हम आगे लेके जाएं तो हुदन के साथ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेके जाएंगे। रईबा लाए नफी जींस का इस्म हो गया, फी ही उसकी खबर होगी। लाए जींस, लाए नफी जींस अपने इसम खबर से मिलकर ये हमेशा जुमला इस्मिया बनता होता है, ये जुमला इस्मिया हो गया। और अब जुमला इस्मिया को क्या बनाएंगी? जुमले इस्मिया को मुब्तदा बनाएंगे फिर। नहीं, मुब्तदा एक तो हम नहीं, बना चुके हैं जालिकल जी किताबों को, दूसरा एक जी कायदा जी जी, याद रखें, लिख लें किताबों में सब बहनें। मैंने ये मैसेज भी खबर। किया था, पेंसिल नोटबुक लेकर सब बैठिएगा। आज कुछ लिख, मैं आपसे एक दो सीगे भी बनवा कर देखूंगी, एक दो ये जो अफ़ाल आएंगे ना, मैं देखूंगी कि किस तरह वो बने हैं, आप मुझे बना के चेक करवाएंगी। तो जी क्या बनाएंगे अब आप इसको फिर? जी कायदा लिखें, जुमला कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, सिर्फ एक हालत सूरत में बन सकता है, अगर उससे पहले कोई हर्फ आ जाए जो कि हर्फ मजदर है, और वो इस जुमले को मजदर बना दे, मजदर की तावील में ले जाए, तो फिर कोई जुमला उस हरफ मजदर की वजह से मजदर बनकर तो मुब्तदा बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। और मजदर भी दो तरह के होते हैं, एक असली होते हैं ओरिजिनली, पैदाइशी कुदरती तौर पे नेचुरली वो मजदर होते हैं, उन्हें मजदर सरीह कहते हैं स्वाद से। और एक जो इस तरह से किसी जुमले के पहले कोई हर्फ आ जाए, इन आ जाए, इन्ना आ जाए, माँ मजदरिया वगैरह आ जाए, इन अन्ना को ले लें चले, तो ये मजदर मुअव्वल कहलाता है, जो बनाया गया है, असल में नहीं था। तो जुमला कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, अगर उससे पहले कोई हर्फ मजदर आए तो बन सकता है, वैसे नहीं। ये यहाँ पर खबर हो गया। तो जालिकल किताबु मुब्तदा, ला रईबा फी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें। तर्जुमा की कोशिश कीजिए। जी ठीक, कोशिश करेंगे तर्जुमा करने की। जी जी। ये किताब, इसमें कुछ शक नहीं। जी माशाल्लाह, ये किताब, अभी मैंने है नहीं कहना, मैं सिर्फ मुब्तदा का जी कर रही हूँ। और कायदा क्या है जुमला इसमिया का? मुब्तदा का तर्जुमा पहले करते हैं, खबर का बाद में करते हैं। हाँ, अगर कभी कोई चीज मौखर हो रही है, कोई पहले आ रही है, तो आप आगे पीछे वो भी कर सकते हैं, वो हसर पे पैदा हो जाता है। वैसे मुब्तदा का ही पहले करना है। तो और अभी मैंने है नहीं लगाना ना, है ये किताब, अब मैं खबर का करूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कहेंगे कि उसमें ला का पहले इसमें खबर है, तो उसमें आपका क्या होना चाहिए? देखिए, उसमें अकॉर्डिंगली देख लिया करें इसमें और खबर में कि किस तरह तर्जमा करना है उसका। ऐसा इस तरह से कायदा नहीं जैसे मैंने मुब्तदा खबर का बनाया, बस आप जो आपके उर्दू में बात की जाती है उस तरह से उसका तर्जमा कर लें, इस जुमला इसमिया का। और ये जिनका इसम और खबर होती है वो आप अकॉर्डिंगली देख लिया करें। अब इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है लगा देंगी तो अब जुमला इस्मिया का तर्जुमा बन जाएगा। और खबर का कायदा याद रखें, बहुत सिंपल कायदा है जो बहुत आपके काम आता है, बहुत फायदा होता है। असल में इस तरह तरकीब नहीं होती है, लेकिन हमारे कुछ उस्तादों ने माशाल्लाह ये निचोड़ निकाल कर हमारे लिए बड़ी आसानी की है। अदरवाइज तरकीब के कुछ और तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो आज इस क्लास में डिस्कस करने का मौका नहीं है। बस इतना याद कर लें कि खबर तीन तरह से आ सकती है, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की खबर। जैसे ये मुब्तदा की खबर हो, जैसे ये लाए नफी जिन्स की खबर है, और जैसे ये इन्ना वगैरह की फैमिली होती है, काना वगैरह की फैमिली होती है, किसी भी चीज की खबर तीन तरह से आ सकती है, या वो मुफरद या मुरक्कब होगी। सिंपल आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। नंबर टू, वो जुमला हो सकती है खबर,
اسمیہ فعلیہ دونوں ہو سکتے ہیں. نمبر 3 وہ شبہ جملہ ہو سکتی ہے. شبہ جملہ کا مطلب ہے جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ. اب اصل میں ترکیب اور ہوتی ہے. یہ جار مجرور بھی کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں, وہ فعل محذوف ہوتا ہے, اس کو نکال کے ان کو اس کے متعلق کر کے پورا جملہ بنا کر پھر خبر بنائی جاتی ہے. ہم ایسا نہیں کرتے. جیسے ہمارے استاد محترم سلامی سید صاحب نے بھی اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. مجھے ابھی بھی سیکھ رہی ہوں الحمدللہ, اور بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ان کے استادوں کے جو کئی سالوں سے پرانے تجربات کی جو نچوڑ ہے نا, جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں, یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. تو بتا میں نے اس لیے دیا کہ اصل میں ترکیب ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے کبھی کرے بولے تو آپ پریشان نہ ہو, لیکن آپ بس دیکھ لیا کریں. ان تینوں میں سے کوئی چیز نظر آ جائے تو جھٹ سے خبر بنا دیا کریں. تو یہاں پہ ریبہ جو ہے لا نفی جنس, اس کا اسم ہے, اور اس کی خبر ہم نے فی ہی کو بنا دیا جار مجرور کو, وہ اس کی خبر ہے. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر ذالک الکتابوں کے لیے خبر بنا دیا. یہاں پر دیکھیں 2 خبریں کور ہو گئی. ایک جار مجرور یعنی کہ شبہ جملہ بھی خبر بن گیا, یہ فی ہی خبر بن گیا لا نفی جنس کے لیے, اور دوسری کیا ہم نے کہا تھا جملہ بھی خبر بن جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ خبر بن کر آ گیا مبتدا ذالک الکتابوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ 2 طرح کی خبریں تو یہیں پر آ گئی, اور جب کبھی مفرد خبر آئے گی تو وہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے, بلکہ وہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آگے آ رہی ہے. تو خبر کی تینوں قسمیں اس آیت میں آج ہماری کور ہو جائیں گی. اب آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے, کبھی پریشان نہیں ہونا. یہ 3 چیزیں نظر آئیں, تینوں کو فوراً کسی کی بھی خبر بنا سکتی ہیں آپ. متعلق کرتے تھوڑا سوچ لیا کریں جار مجرور کو, کہ ضروری نہیں کہ جو اس کے نیبر میں ہے اس کے متعلق ہو, وہ اس سے کسی پچھلے کے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے ترجمہ بدل جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. متعلق ضرور دیکھا کریں کس کے بند ہے. چلیں جی, یہاں تک کلیئر ہے. کسی کو اگر کچھ نہیں سمجھ آئی تو مجھ سے مائک آن کر کے یہیں پہ پوچھ لیں. جتنی باتیں بتائی ہیں ان کو لکھیں, کاپی پینسل ساتھ لے کر بیٹھیں, پوائنٹس لکھیں اور سمجھیں. ترکیب کچھ آیات کی ہوگی, یہ مجھے نہیں پتا 2 کلاسز ہوں گی 3 ہوں گی, جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انشاءاللہ. طریقہ دیکھ لیں کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں آیت کی, جو آپ کے ذہن میں سمجھ آتی ہے اس کو کریں. اور بلکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ترجمہ بھی پہلے ایک ہلکا سا کر لیتے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جاتے ہیں اس کی پراپر ترکیب کی طرف. یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے, پھر ان کو پہچانیں. ابھی شروع میں ٹائم لگے گا. ہدن کیسے بنا, متقین کیسے بنا, پھر آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں آپ کو نہیں سوچنا پڑے گا, آپ کو پتا ہوگا یہ کیسے بنا. آپ فٹ سے جھٹ سے ان کی ترکیب کر کے ترجمہ کر لیا کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں, اور ترجمے کے قاعدے میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. جملہ اسمیہ کا لکھ لیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے, پھر خبر کا ترجمہ کریں گے. اگر کبھی کوئی چیز جیسے مبتدا مؤخر ہو رہا ہے, خبر پہلے آ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے حصر پیدا ہو رہا ہے, تاکید زوردار قسم کی پیدا ہو رہی ہے. تو حصر اور تاکید میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, لیکن چلیے آپ تاکید سے سمجھ لیں تو پھر تھوڑا مختلف کر سکتے ہیں ترجمہ, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اچھا جی, آگے ہے جی ہدن, اور ملا کے پڑھیں گے تو ہدل للمتقین. ہدن کیا ہے؟ جی اسم اور مصدر ہے, دونوں ہی. جی ماشاءاللہ, اسم ہے, اور اسم کے آگے بہت ساری اس کی اقسام ہوتی ہے, تو اس میں یہ مصدر ہے. اور مصدر اسم ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے, زمانہ نہیں ہوتا. فعل ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا ود زمانہ پایا جائے, اور مصدر میں وداؤٹ, بغیر زمانے کے. آنا جانا, کھانا پینا, سونا, جس عام طور پر زیادہ تر اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے بغیر بھی مصدر کے ترجمے ہوتے ہیں. کبھی کبھار مصدر آپ یوں سمجھ لیں کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, جیسا کہ یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے. یہاں پر چاہے تو مصدر کا آپ مصدر کے طور پہ بھی کر سکتی ہیں, ہدایت کا ہدایت کے ساتھ بھی ترجمہ کر لیں, اور یوں بھی کر سکتی ہیں ہدایت دینے والی, اسم الفاعل کے طور پہ بھی کر سکتی ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر اسم الفاعل ہی کوئی لے آتے, پھر مصدر کیوں استعمال ہوا؟ تو جب اسم الفاعل کی جگہ مصدر آ جائے, یا چلے چھوڑیں کس کی جگہ کون آ رہا ہے, مصدر کا ترجمہ اگر اسم الفاعل کے طور پہ کیا جائے تو مبالغہ ہوتا ہے, زور بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ ہدایت دینے والی. ٹھیک ہے, یہ ہے چھوٹا سا پوائنٹ ہے, سمجھ آئے ٹھیک ہے, یہ تو چھوڑ دیں. یہ اصل میں ایک وزن تھا مصدر کا. مصدر کے اتنے زیادہ وزن ہے, اتنے زیادہ وزن ہے, صرف ایک
मजीदुल फी अबवाब है जिनका मजदर फिक्स होता है, बाकियों के बगैर किसी कायदे के, फलासी मुजर्रद के। और वैसे भी बहुत सारे मजदर हैं, बहुत मजदर हैं। ये तो हम कुछ है ना जिनका हमें इल्म है, तो उनके इतने ढेरों ढेर वजन है। और कुछ वजन इनके मिलते जुलते होंगे, इवन जैसे फाइल के वजन पे भी कोई हो सकता है। और भी बहुत सारे वजन है। ये एक फुआ लुन वजन होता है। हुदा यून था, उससे हुदन बना। कैसे बना आज मौका नहीं है ये डिस्कस करने का। आज मेरा जोर तरकीब पर होगा, लफ्ज कैसे बन रहे हैं ये आज मैं, बल्कि मुत्तकीन कैसे बना ये आज मेरी तरफ से आपका वो है होमवर्क। आप आज खुद सोचेंगी इसका वो रूट लेटर क्या थे, उससे पहले कौन सा अस्माए मुश्तकात में कैसे बना, फिर उससे कहाँ बात गई, फिर उससे कहाँ गई, किस तरह मुत्तकीन बना। आप बनाइएगा, चाहे गलत बना के मुझे चेक करवाइएगा। इतना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। फेल भी कवर हो जाएगा उसका, उसकी एक एक्सेप्शनल उसका कायदा है बाब इख्तियाल का, वो भी कवर हो जाएगा। फिर इसमें एंड पर या आती है और उससे पहले जेर होगी, तो इसमें इसम मनकूस भी कवर हो जाएगा। और फिर वाहिद बनेगा, फिर उससे जमा बनेगा, फिर जमा की ये मजरूर फॉर्म बनेगी मुत्तकूना से मुत्तकीना, क्योंकि लामे जारा के बाद आ रहा है। ये आपका होमवर्क है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो मैं इंडिविजुअली पर्सनल में शेयर कीजिएगा, मैं आपको, आप खुद भी सीख लेंगी, जो कमी रह जाएगी मैं आपको गाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पर ये मजदर है कैसे बना वो अब छोड़ दें बस। लिल मुत्तकीन जार मजरूर को आप इस मजदर के मुतल्लिक भी कर सकती हैं, क्योंकि मजदर उन 7-8 चीजों में से होता है जिसके मुतल्लिक जार मजरूर हो सकते हैं। और चाहे तो वो कायदा भी लगा सकती हैं कि नकिरा, ये नकिरा है। अच्छा, हुदन देखने में मबनी लग रहा है नहीं। ये उन अल्फाज में से है जो देखने में मबनी लगेंगे, ये मबनी नहीं है। मबनी जालिका था, जालिका हर हाल में जालिका है। ये तो इसकी खुदा युन था, खुदा यन, खुदा यिन, इस तरह से इनके एराब बदलते रहते हैं। ये और बात है कि कुछ चेंजेस हुई हैं तो उसके बाद शक्ल ये आ गई है, ये मबनी नहीं है वैसे। तो ये नकिरा है। तनवीन से पता चल रहा है, तनवीन तो कहीं देखे ना, तनवीन तो है ही इसम की अलामत। अल और तनवीन ये पक्के पक्के इसम की अलामत है। तो ये इसम हो गया। तो अब आप यूं कर सकती हैं कि नकिरा, नकिरा के हाँ ले बाद लो, जार बच्चा मजरूर। पे क्यों रख ले। जी माइक म्यूट कीजिए जैसे ही ऑनलाइन हो। सुमेरा जी माइक म्यूट कीजिए, मुझसे आपका हो नहीं रहा म्यूट। चले जजाकिल्लाह खैर, ख्याल किया कीजिए। पीछे से जेंट्स की भी आवाजें बाज दफा आ रही होती हैं, थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मेरे ख्याल बाकी बहनें भी। बहुत ख्याल किया कीजिए और कोशिश किया कीजिए मेरी आवाज किसी जेंट्स तक ना पहुंचे। और पढ़ाते हुए ठीक है, हमें अंदाजा नहीं होता, मैं तो सिर्फ आप फीमेल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, इस चीज का भी काइंडली ख्याल किया कीजिए। अच्छा, तो ये जार मजरूर आप चाहें तो मजदर के समझ के मुतालिक कर दें। और किसी बहन को नहीं समझ आती कि ये मजदर है, आपको अगर ये समझ आ गई कि ये इसम है, तो आप यूं समझ लें कि नकरा के बाद जार मजरूर या जुमला आए तो वो उस नकरा के लिए सिफत बनते हैं। लिख लें कायदा, जिनको अभी तक इस कायदे की समझ नहीं आई, याद नहीं हुआ, आप लिख लें। नकिरा के बाद जार मजरूर या जुमला आए, वो उस नकिरा के लिए सिफत बनते हैं। मारिफा के बाद जार मजरूर या जुमला आए, वो उस मारिफा के लिए हाल बनते हैं आमतौर पर। तो आप मौसूफ सिफत भी बना सकती हैं, चाहे तो आप हुदन को कह दे मजदर और वो उसका मुतल्लिक। और फिर ये अब मुफरद है, मुफरद। तो आज खबर हमारी 3 तरह से आ सकती है, तीनों अल्लाह ताला की तौफीक से इसमें कवर हो गए। तो हुदन अपनी दिल मुत्ताकीन से मिलकर ये मुफरत काउंट कर लें। और इसको अब क्या बनाएंगे हफीजा जी? जी इसको मैं सिफत बनाना चाहूंगी। किसको? मुत्तकीन को अच्छा, आप सिफत बनाना चाह रही हैं हुदन के लिए, चलें मुतल्लिक भी कर सकती हैं या सिफत भी बना सकते हैं। तो मौसूफ सिफत को क्या बनाएंगी? ये भी खबर होगी, खबर नंबर 2 होगी। शाबाश, माशाल्लाह, खबर नंबर 2 हो जाएगी जालिका की। अच्छा, यहाँ पर ना अजान हो रही है, आज मैं और जगह बैठी हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे मैं ये पॉज करती हूँ, दोबारा मैं आती हूँ। हाँ? जी,
आप हुदन को मौसूफ और लिल मुत्ताकीन को कायदे के मुताबिक आप सिफत बना रही हैं, तो मौसूफ सिफत को दूसरी खबर इन्होंने बनाया जालिका के लिए। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तो जालिकल किताबू, मेरा मतलब है जालिकल किताबू, ठीक है, हम जालिकल किताबू दोनों को मुब्तदा काउंट कर रहे हैं। इसकी अब दो खबरें हो गई, ये मुब्तदा, इसकी दो खबरें। ला रईबा फी एक खबर, हुदल लिल मुत्ताकीन दूसरी खबर। तर्जमा करेंगी? जी, ये किताब, इसमें कुछ शक नहीं, कोई शक नहीं है, ये हिदायत है उन मुत्तकियों के लिए, या उन डर रखने वालों के लिए। नहीं, उन ना कहें। अच्छा जी। हाँ, आप उन ना ये क्यों, इसमें हिदायत ये है। दोबारा ना लगाएं, ये किताब के साथ है। ये अच्छा किताब, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कायदा क्या है कि जब जार मजरूर आते हैं ना, तो उनका तर्जुमा पहले कर लें। मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जी। जी मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, बचने वालों के लिए। इसके बहुत सारे माना कर सकते हैं अगर जो सिंपल इस्तेमाल होता है तो। अच्छा, इसको थोड़ा मैं आपको बता ही देती हूँ। ये नहीं बता रही कि बन रहा कैसे है, वो तो आप खुद शेयर करेंगी। वाव काफ या से, ये जो होता है ना, ये बाप दौरा बा से जब आता है ना, वका यऊ की से यकी। आप कहेंगे मैंने यऊ की, यऊ की यू था तो मैंने यकी क्यों पढ़ा, इसमें वाव क्यों गिर गई? क्योंकि ये मिसाल है, मिसाल वावी। मिसाल वावी तीन अबवाब हा दौद फा, इनसे आए, तो जब मुदारे बनाते हैं तो वाव गिर जाती है। तो ये था वाकया यऊ की यू, उससे बना वका। छोटी ये लिखी होगी लेकिन वो खड़ा अलिफ आ जाएगा काफ के ऊपर, वका यऊ की यू से यकी। तो इसका मतलब होता है किसी को किसी नुकसानदेह तकलीफ दे चीज से बचाना। लेकिन जब ये बाबे इफ्तियाल से आता है, इत्तका यत्तकी, उसकी एक्सेप्शंस में से है, ये उसका ये कायदा नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब होता है खुद बचना, खुद कोशिश करके बचना। तो मुत्तकी इसी से आया है, खुद बचना। किससे बचना? गुनाहों से बचना। आ, जी, माइक चेक कीजिएगा। और माजरत अगर आज मेरे पीछे से भी शोर हो, मेरे मेहमान आए हुए हैं, आज मैं एक और जगह ऊपर आकर बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा शोर इस किस्म का आ जाता है। अच्छा, तो ये है खुद बचना, गुनाहों से बचना। आप कह लें कि अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना, जहन्नम के जो बुरा अंजाम है उससे बचना। और फिर इसमें और इसके बहुत सारे माना है, फिर अल्लाह ताला का डर भी ले लेते हैं, गुनाहों से बचना भी ले लेते हैं। तो बेसिक मफहूम यही है, बाकी इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसके बहुत सारे दर्जात हैं। और इसमें बहुत सारे और भी जो, इसमें ये भी कहा जाता है कि जैसे जो कोई भी चीज जो शक में डाल देती है उससे भी बचना, वो भी तकवा है। जो चीजें, कोई भी चीज जो चाहे जायज भी मुबाह में आती हैं लेकिन उनको इतना कोई पसंदीदा नहीं है, उन पे भी वक्त ना लगाना, उनसे भी बचना। जो गैर जरूरी बातों से, बहसों से, कहीं वक्त जाया करने से बचना। इसकी डिटेल्स हैं, इसके दर्जात हैं, वो कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर। लेकिन बात ये है, ये जो हुदन है ना, हिदायत। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा इनकी किसी के जहन में कि ये मुत्तकियों के लिए बस, बाकियों के लिए नहीं है क्या ये किताब? देखिए, किताब सबके लिए है। अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी डिक्शनरी में इसके 5 मतलब है हिदायत के। इतनी तफसील से लुत्फुर रहमान साहब ने दिए हैं कि वो मैं अभी इस लेवल पे समझती नहीं हूँ कि वो मुझे 5 के 5 शेयर करने चाहिए। मैंने सूरह निसा वाले ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों से भी मैं नहीं करूंगी। मैं 3 बता देती हूँ, अगर मैं 3 सिंपल करके लेके चले। ये जो हिदायत का लफ्ज है, ये कसीरुल माना में इस्तेमाल होता है, एक यानी कि वो उन अल्फाज में से है जो कि बहुत सारे माना में इस्तेमाल होते हैं अरबी में। इसका होता है किसी को रास्ता दिखा देना या बता देना, ये भी इसका माना है। किसी को रास्ते पर चला देना, ये भी इसका माना है। मंजिल तक पहुंचा देना भी इसका माना है। तो कुरान पाक में जहां हिदायत का लफ्ज आया है, वो कभी कुछ एक से ज्यादा के माना में भी हो सकता है, कभी इनमें से मुख्तलिफ माना में होगा। कभी सिर्फ रास्ते पे चला देना होगा, कभी सिर्फ रास्ता दिखा देना होगा। अब अगर कुरान पाक में ही है, जो पहली भी इल्हामी किताबें हैं, वो हुदल लिन्नास हैं, और ये भी सबके लिए है, सब इंसानों के लिए। तो उसमें
मंजिल तक पहुंचा देना नहीं है उसका मतलब। जब लोगों के लिए आएगा तो बस रास्ता बता देना, बस सबको बता दिया, सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है मंजिल तक पहुंचा देना। इनके रास्ते पे भी चला दिया, चले दिखा भी दिया, खास तौर पे रास्ते पे चला देना। और इसमें मंजिल तक पहुंचते कौन है? जो मुत्तकीन है। तो ये यहाँ पर हिदायत का माना थोड़ा मुख्तलिफ होगा। है सबके लिए, फायदा मुत्तकीन उठाते हैं जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है। देखिए ये जो तकवा है ना, ये अल्लाह का जो खौफ है ना, ये बुनियादी चीज, ये बेसिक चीज, जिसमें ये होगा ना, वो ही आगे मजीद तलाश में निकलेगा। और अल्लाह ताला के अहकामात जब सामने आएंगे उनको मानेगा, फिर उसका ईमान और बढ़ेगा, फिर ईमान और बढ़ेगा, तकवा और बढ़ेगा। ये इल्म, ईमान और तकवा बेसिकली सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन तकवा बेसिक चीज, अल्लाह का डर। क्योंकि हर जगह आप अकेले भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अब मैं भी फर्ज करें अगर क्लास ले रही हूँ, तो हो सकता है मैं ना लूं, या मैं अच्छी ना लूं। तो अगर मैं आ गई हूँ तो ये अल्लाह का डर है, जो कि आपको किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ ये डर, ये नहीं कि अल्लाह से डर के कांपना ही इसमें होता है, अल्लाह की मोहब्बत का डर कि वो नाराज ना हो जाए, उसको कुछ बुरा ना लगे। ठीक है, तो ये कदम कदम पे ये तकवा है। कदम कदम पर मैं तो छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि अगर ये तकवा होगा तो ही मैं जितना मुझे अल्लाह ताला ने अभी तक सिखाया है वो मैं आपको ईमानदारी से आगे बताऊंगी। मैं छुपाऊंगी नहीं कि मेरे स्टूडेंट मुझसे आगे ना चले जाएं। और तकवा होगा तो मेरे दिल में होगा कि नहीं, ये भी सीखें और ये भी आगे जाएं, आगे फैलाएं और लोगों को पढ़ाएं। ये चेन बने, हम मुसलमान सीखें, सिखाएं, मुसलमानों को भी सिखाएं, नॉन मुस्लिम्स को भी सिखाएं, जो हमारा असल मकसद है। ठीक है, सारी दुनिया तक आप अल्लाह का और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये काम करके गए हैं उनका मिशन हम आगे फैलाएं। तो तकवा कदम कदम पर है। ये अल्लाह ताला, ना हम उन्हें देख रहे हैं, ना लोग हर वक्त हमारे सामने होते हैं। तो अल्लाह का डर है जो मुझे कदम कदम पर मुझे एहसास दिलाता है कि वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। एक दिन मैंने उसके सामने हाजिर होना है, मेरे में सब आमाल की जवाबदेही मुझे मुझे पूछा जाएगा, मुझे बताना है। इसी डर से इंसान ये काम करे। अब मुत्तकीन की क्या सिफात है? बहुत सारी हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ कुछ हैं जो आगे आ रही हैं। हम अब आयत नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक दफा तर्जमा और कर देती हूँ। तो ये तकवा बहुत बड़ी चीज है, जिसे ये मिल जाए ना, जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह का डर, कदम कदम पर, हर कदम पर अपना बेस्ट देना, कहीं बेईमानी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना, छुपाना नहीं, दो नंबरी नहीं करनी, प्योरली अल्लाह ताला के लिए। कोई देख रहा है, बंदा देख रहा है, नहीं देख रहा, मुझे क्रेडिट देता है, नहीं देता, मुझे रिवार्ड देता है, नहीं देता, कोई दे भी सकता है तो क्या दे सकता है, कि इंसान दे ही क्या सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। सिर्फ अल्लाह ताला बस, वो मुझे देख रहा है ना, उसने देख लिया तो बस मेरी थकावट दूर होगी, मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा काम, मेरी नीयत, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे दुनिया में भी मिल गया और आखिरत में तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। तो अब इसका मैं तर्जमा करती हूँ और आप हम चलते हैं अगली आयत की तरफ। जालिकल किताबु, ये किताब, हमने जिस तरह तर्जमा किया है, मैं उस तरकीब की है, मैं उस तरह से लेकर चल रही हूँ। हमने जालिका और अल किताब को मुब्तदा खबर नहीं बनाया, वरना यूं भी तर्जमा किया गया है। ये किताब है, ये अल किताब है, याम किताब नहीं है, अल किताब है, ये अल्लाह की किताब है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी तफसीर की बहुत सारी डिटेल पॉइंट, एक्चुअली मैंने पिछले दिनों ये नए तफसीर ग्रुप से ये बातें शेयर की थी, तो मुझे वही ख्याल आ गया तो आपसे शेयर कर दूं। यहाँ और भी बहुत डिटेल है, लेकिन हमारा मकसद आज एक्चुअली वो नहीं है। मेरी आदत थोड़ी बनती जा रही है, कोई लफ्ज सामने आता है तो दिल चाहता है कि इसकी जो डिटेल मुझे अभी तक पता चली है मैं आपसे भी शेयर करूं। सिर्फ ज्यादातर पढ़ लेना ये नहीं है। हो सकता है किसी एक लफ्ज की कोई डिटेल, बाज दफा आयत या उसके तर्जमे से बात समझ नहीं आई होती, उसकी डिटेल बताते बताते कोई ऐसी चीज दिल पे असर करती है कि दिल बदल जाता है। तो वो, और एक एक लफ्ज इतना प्यारा है कुरान पाक का, और एक एक लफ्ज की अहमियत है। कौन सा लफ्ज अल्लाह ताला ने कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया है, अभी तो हमारा इतना इल्म नहीं है, और खैर उतना इल्म तो हो भी नहीं सकता अल्लाह ने क्यों किया। लेकिन चले, जितनी अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, अगर थोड़ा सा भी पता चले ना यहाँ पर ये क्यों आया है, बहुत मजा आएगा आपको। ज्यादा मजा आता है, ज्यादा समझ आती है, दिल पे असर एक और तरह का होता है। हमारी तरकीब के मुताबिक मुब्तदा, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, बचने वालों के लिए सरासर हिदायत है। हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने आई थिंक इसका यूं किया हुआ है, बड़ी हिदायत है, ये पता नहीं सरासर है, मेरे ज़हन से निकल गया। किसी ने बहुत बड़ी हिदायत भी कहा है। देखिए, ये जो नकिरा होता है ना,
नकिरा बाज सिर्फ कोई एक के माना में नहीं आता, ये बाज दफा ताजीम के माना में, बाज दफा कसरत के माना में, कभी ये जो हकारत तहकीर के माना में भी आ सकता है, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर उस माने में भी तर्जमा किया गया है, वो भी ठीक है। चलें जी, आज की दूसरी, और मेरा ख्याल है बस एक ही और होगी। मैं तीन चार सोच के आई थी, लेकिन कोई नहीं, बस आप देख लें कि करते किस तरह से सीखें। आज जो बहनें, मैं आज नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। रूबी जी आप आइए, राफिया जी से मुझे लगता है कि एक दफा मैं पहले सुन चुकी हूँ, राफिया जी आपसे अगली क्लास में सुनेंगे इंशाल्लाह। जो बहनें आज नहीं सुना पाएंगी उनसे नेक्स्ट क्लास में हम सुनेंगे, और जिन्होंने आज सुना दिया वो अब अगली क्लास में वो ना सुनाए, ताकि सबको मौका मिले। रूबी जी आप आए, आयत नंबर 3 है ये, इसकी तिलावत कीजिए सूरह बकरा, और फिर इसकी तरकीब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जी ठीक है। युनफिकून, जी अल्लाह जीना क्या है? सर ये तो इसमें मौसूल है, इसमें इसम मौसूल मौसूल है मुबतदा जमा। होगा। जी माशाल्लाह, इसम मौसूल से तो बात शुरू हो रहा है जुमला, तो इसम जी है, तो होपफुली शुरू में आ रहा है इसम, तो ये जुमला इसमिया की तरफ जा सकता है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। ये भी हो सकता है पिछली आयत से ताल्लुक हो, और ये भी हो सकता है हमने पिछली आयत की ही ना हो, और हम तीसरी आयत से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता ही नहीं पिछली आयत में क्या है। तो अकेली आयत हम हमारे सामने आई है, तो हम इसको भी कुछ बना के लेके चल सकते हैं। ठीक है, अभी हम बाद में देखते हैं एराब क्या क्या बनाएंगे। इसम मौसूल जब भी आ जाए तो वो अकेला कुछ भी नहीं होता, उसमें इबहाम होता है, उसमें शक होता है, बात पूरी नहीं होती, अधूरी होती है, जब तक कि उसका सिला ना आ जाए। सिला का कायदा लिख लें, जिस तरह खबर दो तीन तरह से आती है, सिला दो तरह से आता है। ज्यादातर ज्यादातर सिला जुमला होगा, और उसमें भी जुमला फेलिया बहुत ज्यादा मिलेगा, जुमला इसमें भी हो सकता है, और या फिर ये शिबु जुमला हो सकता है। सिला कभी मुफरद नहीं हो सकता, ना मुरक्कब। ठीक हो गया जी, तो अब हम आगे देखते हैं इसका सिला कौन है, आए बताएं। युमिनूना बिल-गैबि तक सिला होगा सादा या पूरा बनेगा इसका सिला? जी ये एंड तक सिला बन रहा है, फिर जी ठीक है, और वो हम देखते हैं कि ये जुमला जुमला फेलिया बन रहे हैं, एक जुमला दूसरे पर अतफ फेलिया हो रहे है। हैं। जी ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अल्लाह जीना इसम मौसूल अपने जो बाद में सिला आ रहा है, छोटा है बड़ा है, एक दूसरे पर अतफ होकर बन रहा है, जो भी है वो बाद में देखेंगे। मौसूल जी अपने सिला से मिलकर क्या बनेगा वो हम एंड पर डिसाइड करते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगी, हम देख लेंगे। फिलहाल सिला पे गौर करते हैं। सिला शुरू हो रहा है युमिनूना, क्या है युमिनूना? ये फेल मुदारे है। ये फेल है, फेले मुदारे है, शुरू में या आ रही है जो कि अलामत मुदारे है, और ये वाओ नून आ रहा है, इसका मतलब है जमा मुजक्कर है। हाँ तो जी कौन सा जमा मुजक्कर है, कैसे पता चलेगा? अलामत मुदारे से पता चलेगा। जी तो वाओ नून के साथ ये हो या हो तो जमा मुजक्कर गायब, वाओ नून के हम्म, साथ ता हो तो जमा मुजक्कर हाजिर। तो जब भी फेल आएगा उसकी कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मादा, मादा क्या है? हमजा मीम नून। जी, जब भी फेल आएगा इसी पैटर्न से लेकर चलना है, इससे भी ज्यादा डिटेल है लेकिन हम इतनी करेंगे नहीं, हम सिंपल करेंगे जिसका हमें फायदा होगा, टू दी पॉइंट इंशाल्लाह। हमजा मीम नून। नंबर 2, बाब कौन सा है? आमना युमिनु आमना युमिनु समिया नहीं आमना दरबा यदरिबु। दाराबा यदरिबू, अगर यदरिबू होता ना उसमें या पर जबर आनी थी, इसमें या पर पेश आई हुई है। ये मजीद से होगा ये। शाबाश शाबाश माशाल्लाह, कोशिश बाबे करें। इफ़ाल से बाबे बाब इफ़ाल से। इफाल है। अलामत मुदारे जब भी पेश वाली होगी आपके ज़हन में चार पॉसिबिलिटीज फौरन आ जानी चाहिए। नंबर 1 2 3, जो मजीदुल फी के पहले 3 अबवाब हैं, बाब इफ़आल, मुफ़ाला, तफ़ईल, बल्कि दूसरा तफ़ील। अगर तरतीब से याद करें ना तो बड़ा फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। बाब इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाला, ये 3 अबवाब, इनके मुदारे
جب بناتے ہیں تو اس میں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. اور چوتھی پاسبلٹی مجہول. اب پتہ کیسے چلے گا؟ مجہول میں تو عین کلمہ زبر والا ہوگا. اب یہاں پہ عین کلمہ کیا تھا؟ میم. یہاں پہ تو میم کے نیچے زیر ہے، یہ مجہول نہیں ہو سکتا. اس کے بیچ میں کوئی الف نظر نہیں آ رہا تو باب مفعلہ بھی نہیں ہوگا. اس میں کوئی شد نہیں نظر آ رہی کسی حرف پہ تو تفعیل بھی نہیں ہوگا. تو اینڈ پہ رہ گیا باب افعال. آمنا یؤمنو اور اس کی جمع یؤمنون. دو چیزیں ہو گئی، مادہ باب. اب مجھے بتائیں کہ یہ معروف ہے یا مجہول؟ یہ معروف ہے. معروف ہے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے. جی اب مجھے بتائیں اس کا صیغہ کیا ہے، یعنی کہ واحد مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، ایسے کیا چیز ہے یہ؟ یہ واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر غائب کا میں نے اس کی نشانی شروع میں بتا دی ہے، وہ اس کا صیغہ ہے. اور اگر میں فاعل پوچھوں، ہم فاعل ہے. ہم ہوم فاعل ہے. شاباش. اور جو بہنیں گرامر والے واؤ کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، واؤ ٹھیک ہے. تو جس کو جو آسان لگتا ہے. تو یومینونا سارا فعل کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اسی ترتیب سے ہر کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل ہم ضمیر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، چاہے آگے متعلق اور مفعول آئیں یا نہ آئیں. یہ دو چیزیں مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں بالغیبی آ رہا ہے، کیا بنائیں گے اس کو؟ کیا بن رہا ہے یہ؟ بالغیبی یہ جار مجرور ہے اور یہ یومینو فعل کا متعلق بن جائے گا اس کا. ماشاء اللہ، شاباش. اور یہ غیب، دیکھیں غیب ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی بھی چیز جو غائب ہے، جو نظر نہیں آ رہی. یہ ہے الغیب. الغیب میں بہت ساری اس کے بارے میں رائے ہیں. اس کی تفسیر، اس کی ترکیب اور اس کی تفسیر کے بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن وہ تھوڑے ایڈوانس ہیں، ہم اس کو آج نہیں چھیڑیں گے. بس سمپل میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث جبریل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھی یا بری ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان چیزوں پہ ایمان، یہ بھی اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں جو قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری ہم دیکھ نہیں پاتے ان کو، ان سب پر ایمان لانا. وہ قبر سے ریلیٹڈ ہے، وہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے. اس دن جو بھی سور پھونکا جائے گا، اس دن جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جیسے پل صراط ہے، جنت جہنم، سب چیزیں یہ سب اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سمپل ایک میں نے رائے آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ الغیب کی بات ہو رہی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ کا صلہ ہو گیا. لیکن بات ابھی آگے چل رہی ہے. اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا حمزہ میم نون، یہ اگر آئے نا ثلاثی مجرد سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اچھا اس کی میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ بہت اس کا استعمال ہے قرآن پاک میں. تھوڑے سے منٹ مجھے دیں، میں آپ سے کچھ شیئر کروں ڈکشنری سے ہی. آپ کو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا. ایک سیکنڈ، یہ کسی کا مائک آن ہے؟ بعض دفعہ میں خود کر دیتی ہوں، کبھی کبھی مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہوتا تو مجھے پھر مجبوراً آپ کا نام لینا پڑتا ہے. سنیے گا، بہت استعمال ہے اس کا. تھوڑا کانسیپٹ ڈکشنری سے اپنی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں وہ وقت کے ساتھ دیکھیں گے. یہ اگر ثلاثی مجرد سے آئے نا، باب سامیہ سے، اس کا مطلب، اس کے تین مطلب قرآن پاک میں کم از کم تین مطلب میں استعمال ہوا ہے. ایکچولی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں، اور یہ اتنے مختلف مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ایمان لیا ہے، ایمان لانا نہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو اگر آپ تھوڑا سمجھ لینا اور ڈکشنری سے نہ یاد کریں، صرف ڈکشنری کی ہیلپ لے لیں. جب بھی یہ لفظ آئے اس کو ڈکشنری میں دیکھیں کہ کس میں سے آ رہا ہے، کس باب سے آ رہا ہے. کیونکہ باب سامیہ سے بھی تین معنی میں آیا ہوا ہے اور باب فال سے بھی تین معنی میں آیا ہوا ہے. تو صرف باب جان لینا کافی نہیں ہے، اس کو آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے. آج سن لیں، شاید کچھ آپ کو یاد رہ جائے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے امن میں ہونا، مطمئن ہونا. اس کا سورہ بقرہ سے ہی اس کی انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، میں ترجمہ کر دیتی ہوں. اس میں ہے نا، جب فائزہ امین تم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان سے ہو، تو پھر وہ اس کا یہ ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج تک تو اس پر واجب ہے جو میسر ہو قربانی کے جانور میں سے. بس
اس میں اس کا معنی ہے، باب سامیہ سے آیا ہے، مطمئن ہو جانا، اطمینان سے، امن میں ہونا، اطمینان سے ہونا۔ پھر اس کا معنی ہے کسی پر بھروسہ کرنا۔ یہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے کہ اگر تو ان پر بھروسہ کرے، ان تا من ہو، اگر تو ان پہ بھروسہ کرے تو اس پر ڈھیروں، یعنی کہ بہت سارا، اگر کوئی چیز امانت رکھوائے تو وہ ادا کر دے گا، اور کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 1 دینار بھی دے تو وہ واپس نہیں کرتا۔ یہ تھی اس کا مفہوم۔ تو اس میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اس میں اطمینان کا معنی میں نہیں ہے، امن کا معنی میں نہیں ہے، اس میں بھروسہ کرنے کے معنی میں آیا۔ اب دیکھیں، سیم حمزہ میم نون، سیم باب سامیہ، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ چیزیں، یہ ذہن وسیع ہوتا ہے، ڈکشنری بھی ساتھ دیکھا کریں۔ اب سے ہر ایک امن امن کے ساتھ نہیں کر دینا، ایمان لانا کے ساتھ نہیں کر دینا۔ میں باب سامیہ کی بات کر رہی ہوں۔ اب اس میں کیا ہے، سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے، اس میں ہے کہ ان تا من ہو، اگر تو بھروسہ کرے کسی پر، تو یہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں، پھر کبھی صلح کے ساتھ بھی آتا ہے، اور پھر جیسے سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، اس میں تھا کما آمنتکم، جیسے ان کے فادر کہتے ہیں نا ان بھائیوں سے کہ جیسا میں نے تمہارے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تو وہ اعتبار نہیں کرنا چاہ رہے تھے جب یہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر جانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب اعتبار کرنے کے معنی میں آیا، تھوڑا سا فرق ہے۔ بھروسہ کرنا تھوڑا اور مفہوم میں، جب آپ اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا، اور اعتبار کرنا، اور یہ اللہ کے صلہ سے آتا ہے۔ کچھ یاد نہ کریں، صرف سن لیں مجھ سے، کتنے مختلف معنی میں آیا ہے۔ خوبصورتی دیکھیں عربی کی اور قرآن پاک کی۔ اب باب فعل کی طرف چلتے ہیں۔ آمنا یؤمنو، یہ حمزہ میم نون، یہ محموز کے قواعد کے ساتھ بنا ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی کو امن دینا، جیسے کہ سورہ قریش میں ہے نا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اس نے امن دیا ان لوگوں کو خوف سے۔ پھر اگر لام کے صلہ سے آ رہا ہے باب فعل، لام کے صلہ سے، تو کسی کی بات مان لینا، بس یقین والا ایمان نہیں ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب با کے صلہ سے آئے گا، جیسا کہ یہاں پر آیا ہے۔ تو یہاں پر کون سا ایمان مطلوب ہے؟ یقین والا ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ تو یہ بس اتنا ہی آپ سے شیئر کرنا تھا۔ کبھی حمزہ میم نون سے آئے تو ڈکشنری کھول کے دیکھیں کس مادے سے، کس باب سے ہے، کیونکہ دونوں ابواب سے 3 معنی میں آیا ہوا ہے، تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ یہاں پر پکے والا ایمان ہے، یقین والا ایمان ہے، با کے صلہ سے آیا ہے، کیونکہ یہ جو با اور لام کا صلہ ہے باب سامیہ میں نہیں ہے، یہ باب فعال میں ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ سے آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو پھر ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر پکا یقین والا ایمان ہے۔ آگے چلتے ہیں، واؤ سے ابھی ایک جملہ شروع ہو رہا ہے، پھر سے 2 پوائنٹ ریپیٹ کر دوں لاسٹ والے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں بالکل ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں، اور ڈکشنری میں لطف الرحمان صاحب کی صفحہ نمبر 20 بھی ضرور دیکھیے گا۔ باب افعال میں ایک معنی ہوتا ہے کسی کو امن دینا، جو سورہ قریش کی مثال ذہن میں رکھیں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ پھر باب افعال سے لام کے صلہ سے آئے تو کسی کی بات مان لینا، سمپل۔ نمبر 3، اگر با کے صلہ سے آئے تو پھر ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، پکا یقین والا ایمان ہوتا ہے۔ لفظوں کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے لام کے صلے کو کوئی کہے کہ تصدیق کرنا، اور با کے صلے کو، لیکن با کا صلہ تو پکا پکا یقین والا ایمان ہے۔ لفظوں کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، کسی نے کوئی الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے، آپ بات کے مفہوم کو بس سمجھیے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو کیا ہے جی؟ واو آسفا ہے، یقیمونہ کیا ہے؟ یقینا فعل مضارع ہے، اور یہ بھی باب ابھی ہم نے افعال سارا کچھ ہے۔ ڈسکس کیا نا، 6-7 پوائنٹ، جی وہ آپ اکیلے خود سے ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے اس کا؟ آپ دیکھیں گے یہ مطلب کون سا ماضی ہے یا مضارع ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، جی اور شاباش۔ سب سے پہلے ٹھیک ہے، فعل مضارع، قاف واو میم اس کا روٹ لیٹرز ہے، اس کے یہ بھی ہے جی، با اور پہچانے، باب افعال ہے۔ باب افعال، علامت ہاں مضارع پیش والی، جی کاف جی واو میم، واو سے یا بدلی ہوئی ہے، تو یا کے نیچے کوئی زیر تو نہیں ہے، تو زبر تو نہیں ہے اس کے اوپر، تو مجہول نہیں ہے، تو شاباش۔ کوئی شد بھی نہیں ہے، باب تفعیل بھی نہیں ہے، بیچ میں الف نظر نہیں آ رہا، مفعلہ بھی نہیں ہے، سمپل باب افعال۔ یہ تھا اقوام یقویم، یہ آپ بناتی نہیں ہے، ذرا یہ ذرا بنائیں، میں یہ پاز کرتی ہوں، یہ بنا کے مجھے چیک کروائیں۔
बहुत थोड़ा सा रह गया, 15-20 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज 2 आयात ही करते हैं, ये जरा बनाए। बल्कि ये आमना युमिनु नहीं, इसको रहने दे, ये थोड़ा सा समझाने वाला है, इस पर टाइम लग जाएगा हमारा। युकीमूना कैसे बना, मैं पॉज कर रही हूँ, मुझे बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, फिर क्लास दोबारा रीस्टार्ट करते हैं ना जी। क़ाफ वाओ मीम बाबे इफ़आल से अफ़अला युफ़इलु अक़वमा युक़विमु से, ये देखें युक़विमु। अब ये क्या था, क़ाफ वाओ मीम अजवफ। अजवफ के कवायद आप बहनों को थोड़े बहुत आने चाहिए, नाकिस के आने चाहिए, तो आ जाए तो बेहतर है, बहुत फायदा होता है इनका। अब इन्होंने देखे माशाल्लाह युकविमु लिखा पहले इन्होंने, फिर उससे एक अजवफ का एक तो कायदा ना कि बीच में वाव और या आ जाती है, तो जब वो बीच में आती है और उससे पहले जबर होती है, तो आमतौर पर या कोई भी हरकत हो, ये पूरे अलिफ में बदल जाती होती है। दूसरा कायदा ये है कि ये जो है, इनसे पिछला जो लेटर है वो साकिन है, तो ये वाव या जो अजवफ है, अजवफ कहते हैं जो मिड में होती है, वाव या 3 हरफी जो कायद होते हैं ना रूट लेटर्स, उनके जो बीच में होती है अजवफ, इनसे पहले वाला साकिन है, तो ये अपनी हरकत पिछले को देंगी पहले वाले को, और जो हरकत देंगी उसके मुवाफिक हरफ में बदल जाएंगी। पीछे जबर देंगी तो अलिफ में बदल जाएंगी दोनों, पीछे जेर देंगी तो या में बदल जाएंगी, पीछे पेश देंगी तो उसमें बदल जाएंगी वाव में। अब ये युक वीमू में वाव पीछे जेर देगी काफ को और या में बदल जाएगी, तो युकीमू बन गया। फिर उसकी जमा युकीमूना, ठीक है, युकीमू युकीमानी मुसन्ना युकीमूना जमा, तो ये ऐसे बना है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है। इन्होंने बहुत शॉर्ट लिखा है, और देखिए, और मास्टर चूंकि उनको आता है देखना, तो मैंने सिर्फ यही है, मुझे अगर मौका मिलता तो मैं आपको एक एक स्टेप और डिटेल से लिख कर लाती, लेकिन खैर मैं आप लोगों का भी टेस्ट लेना चाह रही हूँ, और आप बस मेरी बात सुन लें और खुद चाहे बना लीजिएगा। और मेन बात समझ आना चाहिए कि अकवामा युकवीमू से युकीमू कैसे बना, अजवफ का ये कायदा है, बस जो मैंने अभी बता दिया। किसी का मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, आप मुझसे ले लीजिएगा, तो इनको समझिएगा कि बने कैसे हैं, ताकि आसानी हो जाए आपको। चले जी, वापस चलते हैं, हम अपनी आयत की तरफ चलते हैं। और कोई अगर भेज रही है तो अभी मैं व्हाट्सएप पे नहीं जा रही, मैं बाद में चेक कर लूंगी, बाद में चेक करवाना चाहे तो बाद में भी करवा दें, नहीं तो बस समझ लें कि बना कैसे है। अच्छा जी, अपनी आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह जीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून सलाता, तो युकीमूना इन्होंने सब बता दिया, मादा बाब मारूफ है, मजहूल होता तो ये या जो बीच में जो आइन कलिमा वैसे वाव था, बदल के या है, तो आइन कलिमा जबर वाला हो तो मजहूल होता है। उन्होंने पहचान लिया, बाबी फाल है दूसरा, ये वैसे भी ये हम इसको जब मारूफ और मजहूल जरूर बताया करें, उसका बहुत फायदा होता है, तर्जुमा करते हुए पैटर्न टोटली चेंज हो जाता है, तो अलग से भी बताएं। ये मारूफ है, फिर इसका सीगा बताइए। हम फाइल है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और हम फाइल है। अच्छा, आप माशाल्लाह, जमा मुजक्कर गायब का, जिसकी आसान सी निशानी ये है, वाव नून के साथ शुरू में अलामत मुदारे या वाली हो तो जमा मुजक्कर गायब, वाव नून के साथ अलामत मुदारे ता हो तो जमा मुजक्कर हाजिर। तो ये हम इसका फाइल हो गया या वाव जमीर, और अस्सलाता को क्या बनाएंगे, सलाता को मफूल बना देंगे। मफूल बिही। युकीमूना फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बनाएंगी, ये अच कर जाएगा पिछले पे, शाबाश शाबाश। जिन बहनों को कंफ्यूजन होती है तो क्लियर रखें, एक होता है मातूफ अलैह, अलैह का मतलब होता है अला पर, जिसके ऊपर आप अतफ कर रहे हैं, जो कि वाव वगैरह जो भी हरूफ आतिफ है उनसे जो पहले आता है, जिसके ऊपर अतफ कर रहे हैं, अला जिस पर। और उसके बाद जो आते हैं हरूफ के बाद वो होते हैं मातूफ, जिनका अतफ किया जा रहा है। तो इसमें रूल होता है, इसम का इसम पर अतफ होगा, फेल का फेल पर, हर्फ का हर्फ पर। हाँ, जुमले का जुमले पर जब करते हैं तो उस इसम का फेल और फेलिया का इसमिया, इस तरह से ये चेंज हो सकता है, ठीक है, जुमले का जुमले पर भी अतफ हो सकता है, उसमें आगे से ये ऑप्शन है कि आप इसमिया का फेलिया और फेलिया का इसमिया पर कर सकते हैं। इस जुमले का इन्होंने पिछले जुमले युमिनूना बिलगैब वाले पर अतफ कर दिया। अभी बात फिर चल रही है, फिर वाव आ गया, क्या बनाएंगी,
वाव हर से अच्छा भी रहेगा। माशाल्लाह, हाँ, मीम मा आ गया, माँ जार ये मजरूर, दो है, मिन प्लस माँ, शाबाश। मिन मिन हर्फ मीन मा, जर और माँ इसमें मौसूल, माँ इसमें मौसूल है और यहाँ पे जार के बाद आया तो मजरूर कहेंगे। मजरूर है। शाबाश, माँ मौसूला है, इन्होंने बिल्कुल सही पहचाना। ज्यादातर इस्तेमाल माँ मौसूला का, वैसे तो माँ बहुत ज्यादा है, तो वो हम पहचान लिया करेंगे। अगर शर्तिया होगा तो उसके बाद वाला जो फेर मुदारे होगा मजूम होगा, और इसके अलावा नाफिया होगा, उसकी अपनी पहचान है। आमतौर पे माँ नाफिया बहुत ज्यादा है, उसकी कुछ अपनी पहचान भी है, कुछ कॉन्टेक्ट से भी पता चल जाता है। और शर्तियां हैं और भी बहुत सारे हैं जो जहां आएंगे हम वहां देखेंगे। ज्यादातर मौसूला है, और मौसूला आ गया तो अब आगे उसका सिला आएगा। तो सिला क्या है जी इस माँ मौसूला का? रज़क़नाहुम रजक युनफिकून। नाहुम, शाबाश। राजा का यरजुकू, अब इसको रहने दें, बस इसका फाइल बता दें, रजक ना का। ये इसका फाइल हुम है, पहले माजी है और फाइल हुम है, बाद देखिए, नून अगर है। इसका फाइल हुम है तो हुम फाइल इस तरह से नजर नहीं आता। नहीं एक नहीं, बात, ये मफूल है जी, सॉरी। रज़क़ना नहनु फाइल है, नाहनु कह लें, ना, ना मफूल है जी। जमीर, ना रजक ना। यहाँ पे एक छोटा सा कायदा याद रखें, अगर किसी बहन को ना जमीर की कभी कंफ्यूजन हो ना कि ये ना फाइल बन रहा है या मफूल, तो ये जो रजक ना है, ना से पहले वाला जो हर्फ है अगर साकिन होगा ना, तो ये ना उसमें फाइल बनेगा। जैसे रजक ना, रिस्क दिया हमने, रजकता, रजक तुमा, रजक तुम, रजक ना, ऐसे जो माजी के सीगे होते। लेकिन अगर ये काफ पे जबर होती ना, राजा का ना, तो फिर उसने रिस्क दिया ना हमें, फिर ना ने मफूल बनना था। लेकिन यहाँ पे रजक ना, ना जमीर मफूल फाइल है। हम अटैच जमीर अटैच, ये जो जमीर मंसूब मुत्तसिल, क्यों मैंने मंसूब बोला? क्योंकि मफूल भी ही बन रही है। मफूल भी है। कायदा याद रखें, अटैच जमीर जो फेल के खत्म होने के बाद उसके साथ लगती है ना, वो हमेशा मंसूब हालत में होगी, मफूल भी ही होगी। तो हम जमीर मफूल भी ही है। तो मा मौसूला, रजक ना हम जुमला फेलिया, फेल अपने फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर मा मौसूला के लिए सिला, मौसूल सिला मिन हरफ जर के लिए, मुतालिक बन जाएगा। नहीं, मिन हरफ नहीं, जर के लिए मजरूर मजरूर हो गया, मजरूर हो गया। मजरूर। और जार मजरूर क्या बने? ये यकीनन फेल के मुतालिक बन जाएगा। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये इनको बाद में आना चाहिए था, और लेकिन ये देखिए, जब मैं यूं कहती हूँ ना बाद में आना चाहिए था, मेरा मतलब खुदा ना खासा ये नहीं होता कि आए तो ऐसे होना चाहिए था। ये अरबी का उस्लूब होता है कि मुतल्लिक बाद में आता है, लेकिन पहले आ गया, इसका मतलब क्या है, कुछ अंदाजा करेंगी? मुकद्दम कायम हो रहा है। कायम खबर मुकद्दम। नहीं, अब आप कायम मुकाम खबर नहीं कहेंगे। आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये बोला। ये बहुत बहनों को कंफ्यूजन होती है। अगर आप इसको यूनफिकूना के मुतल्लिक कर रही हैं, तो फिर खबर क्यों बनाएंगी और किसकी बनाएंगी? खबर तो फेल की खबर तो नहीं हो सकती। हाँ या तो जी। यूनफिकूना ना होता तो हम कहते मिम मा रजक ना हम कायम मुकाम खबर है और मुब्तदा महजूफ मान लेते, चले, ठीक है। लेकिन ये जार मजरूर अब किसी के मुतल्लिक होंगे, बनते हमेशा मुतल्लिक ही हैं, मुकद्दम हो रहे हैं, यूनफिकूना के मुतल्लिक हो रहे हैं, कायम मुकाम खबर नहीं कहेंगी। जुमला फेलिया में खबर नहीं होती। अगर आप इसको मुतल्लिक के फेल बना रही हैं तो कायम मुकाम खबर नहीं कहेंगी, वो जी। जुमला इस्मिया का पैटर्न होगा, उसको भी वहां देख लेंगे, या किसी और की खबर कायम मुकाम बनेगी, जो भी है वो वहां देखेंगे। तो क्लियर है जी। जी। अब मैंने आपसे कहा कि यूनफिकूना के बाद आना चाहिए था मिम्मा रज़क़ना हूं, तो ये उससे पहले आ गया, मुतल्लिक मुकद्दम हो गया। तो इसमें कोई बहन राबिया जी के अलावा कोई और बताना चाहेंगी कि मुकद्दम हुआ दो तो से जुमले तर्जुमे पे दो असर क्या पैदा पड़ता करेंगे। जी बजे हसर पैदा हुआ है ना। है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। ये हसर पैदा हो गया। वो चीज जिसको बाद में आना चाहिए था वो पहले आ जाए तो जुमले में हसर पैदा होगा, तर्जमा। अब हसर का मतलब होता है कि बात सारी असल में ये है, सारी बात, सारा जुमला इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है। किस पे घूम रहा है इस वक्त? मिम मा रज़क़नाहुम पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं यूनफिकूना, जो खर्च करते हैं,
یہ میں بتا دیتی ہوں، نون فا قاف انفا کا ينفقو علامت مضارع پیش والی پھر باب افعال ہے. اگر فا پہ زبر ہوتی تو مجہول ہوتا، شد ہوتی بیچ میں تو تفعیل ہوتا، الف ہوتا تو مفعلہ ہوتا. بس یہی 4 آپشن ہے علامت مضارع اگر پیش والی ہو. انفاق کے دیکھیں کچھ تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ فرض بھی ہوتا ہے خرچ کرنا، یہ بیسیکلی صدقات ہے خرچ کرنا، اور یہ نفلی بھی ہوتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فرض کو جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس کا قرآن پاک میں الگ سے ذکر آیا ہے. تو اس کے بارے میں ایک رائے کہ جب بھی ينفقون کا ذکر آتا ہے نا تو نفلی صدقات ہوتے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، ينفقون میں ایوری تھنگ آتی ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے سب تفاسیر کی رائے رکھ دیتی ہوں جو آپ کو بہتر لگے، کیونکہ بعض دفعہ دونوں باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دونوں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اصل پوائنٹ کی طرف آئیے. اصل پوائنٹ یہ ہے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ اس پہ اتنا زور نہیں ہے، زور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے. اس آیت میں زور نہیں ہے، ویسے ينفقون پہ بالکل زور ہوتا ہے. اس آیت میں زور ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے. اب دیکھیں کوئی تفسیر آپ کریں یا نہ کریں، صرف آپ نے گرامر کا کورس کیا ہے، آپ گرامر کی ترکیب اعراب القرآن کی کلاس بھی اگر کر رہے ہیں نا تو اللہ کی برکت سے اتنی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں الحمدللہ. زور کس پر ہے؟ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ سارا خرچ کرو، ٹھیک ہے، بس. اور وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے، بعض کہتے ہیں من تبعیدیہ ہوتا ہے، اس میں سے بعض، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں بس، ٹھیک ہے، اس میں سے. اب اس میں سے جو جتنا، باقی ڈیٹیل اور بھی بہت ساری ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کیا خرچ کریں. صحابہ کرام نے پوچھا تو آگے سے آیا کل العفو، آپ کہہ دیں ان کو بتا دیں جو بچ جائے، جو زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جانے دو، وہ اس کو دے دو. خیر بھی تو بہت ڈیٹیل ہے ہر آیت کی. دیکھیں ہر آیت اپنے کانٹیکس میں بھی ہوتی ہے اور ایک قیامت تک کے لیے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور سب کا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کس کانٹیکس میں آئی ہے. یہاں پر اب ہم انفاق کا میں نے تھوڑا سا بتا دیا. اصل زور ہے کہ اللہ کے دیے میں سے دینا، ٹھیک ہے. انسان نے بس جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دینا ہے. اور رزق کی تعریف ہوتی ہے ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے انسان فائدہ اٹھائے. بعض نے کہا یہاں پہ رزق سے مراد صرف رزق ہے کھانے پینے کا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور ایک تفسیر ہے نہیں، اس میں رزق میں ایوری تھنگ، مال، اولاد، میرا وقت، میری صحت، میرا اسکل، میرا علم، میرا ہنر، کچھ بھی میرے پاس ہے، میری عقل، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، ایوری تھنگ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اب آگے ڈیٹیلز ہیں. ہمارا کسی علماء کرام سے کوئی، نہ میرا کوئی فرقے سے کوئی اس میں ہم کر رہے ہیں کوئی میں فوکس کرنی ہوں، نہ کسی سے کوئی بحث ہے، نہ کسی کو غلط ثابت کرنا ہے. جو رائے مجھے اچھی لگتی ہے نا، ایک یا ایک سے زیادہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. کہ رزق کا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، رزق بھی تو بہت کچھ کور کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ جن کی یہ معنی لیں یہ بھی بہت پیارا ہے. ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، جو اللہ نے دیا نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، اب بات کیا بنی اس یہ کہہ کے بس کلاس مکمل کرتے ہیں 2 بجے تک. ما رزقناہم موصول صلہ، یہ مین کی وجہ سے مجرور ہوئے. جار مجرور ينفقون کا متعلق بنا دے مقدم. ينفقون فعل اپنے فاعل ہم یا واو اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی. یؤمنون بالغیب معطوف علیہ. یقیمون الصلاۃ معطوف اول. مما رزقناہم ينفقون معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ. موصول صلہ چاہے تو پیچھے جو متقین گزرے ہیں ان کی صفت بنا دیں گے، تو اس اللہ زینہ کو، وہ چونکہ حالت جر میں تھا تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ موصول صلہ، یہ جو مبنی ہے اس کو یہ حالت جر میں ہم کاؤنٹ کر لیں گے، یہ محلن مجرور کہہ دے. نہیں پڑھی پچھلی آیت، ہمیں نہیں پتا، میں اچانک سے ایک آیت سامنے لے آئی ہوں. آپ اس کو خبر بنا لیں اور ہم مبتدا محذوف مان لیں، تو یہ اس کو پھر محلن مرفوع کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہے، ہاں محلن مرفوع، خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو یہ ہم مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں. اللہ زینہ موصول اپنے صلہ، اور صلہ کمبینیشن ہے معطوف علیہ اور 2 معطوف ان سے مل کر. ترجمہ کریں گی روبی جی؟ جی، الذین وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر
اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور تھوڑا سا میں اس میں اور کر دیتی ہوں، باقی آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. قاعدہ لکھ لیں. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں، پھر مفعول کا، آخر میں متعلق کا. لیکن متعلق آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اور جب کبھی کوئی چیز مقدم ہو رہی ہو تو پھر اس کا ہی پہلے کرنا ہے، چاہے قاعدے میں وہ ہے یا نہیں ہے. وہ لوگ جو غیب پر، الغیب پر ایمان لاتے ہیں، پکے والا ایمان رکھتے ہیں، پکا با کے صلہ سے آیا ہے، یقین والا. اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، منہ سے عربی پڑھنا نہیں ہے، اس کی بہت ڈیٹیل ہے. یہ وضو کی بہترین وضو سے جسمانی طہارت، کپڑوں کی ہر طرح کی طہارت، جس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں اس کی، پھر قبلہ کی، اس کی شرائط ہیں، پھر نماز کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا. پھر اصل بات یہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے ویسے ادا کرنا. پھر اس کی ایک اور تفسیر ہے کہ آپ نے بہترین نماز بہترین وضو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھ بھی لی ہے، ادا کر دی ہے، اس کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں بھی قائم رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. قائم رہنا بہت وسیع معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، سیدھا کھڑے ہونا. تو بالکل نماز کو قائم کرنے کی بہت ڈیٹیل ہے، جو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے شیئر کریں گے. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور اس کو دیکھیں، آپ چاہے تو یوں کر لیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. میں نے بالکل ویسے کر دیا جیسا ہے، آپ یوں بھی کر سکتی ہیں. اور جو ہم نے انہیں دیا، جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کلیئر ہوا؟ میں پہلے والا زیادہ آسان ہے وہ کر دیتی ہوں. اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے انہیں رزق دیا، رزق کا آپ چاہے لفظ استعمال کر بھی لیں چاہے نہ بھی کر لیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا دونوں طرح سے صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف رزق مانا ہے تو رزق کہتے ہیں، جو رزق انہیں دیا. جو کہتے ہیں رزق کے علاوہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا تو آپ یوں کر لیں. اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یا اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں. چلیں جی، کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا. یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں. پورے 2